नमस्ते। हाय, आज हम आपको साउंड ऑफ यू पढ़ाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। MUG मग, GUG जग, TUB तप, CUP कप, BUG पग, RUD रब, CUT कट, RUN रन, RUG रग, GUN गन, SUN सन, NUN रन, DUC के रक, PUP पप, MUD मद, JUMP जंप, BUD बड, NUT नट। मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप भी साउंड ऑफ ओ लर्न करिए। यू लर्न करिए, साउंड ऑफ यू लर्न करिए।